Poprvé v historii nabídne Oktagon hned 2 titulové bitvy v jeden večer. V jedné z nich nastoupí slovenský oblíbenec, mladý, ale zároveň zkušený Ronald Ronny Paradiser. Tomu se postaví belgická senzace Lossene Keita. Konečne tu je niekto taký, že mňa keby vykopne na vyššiu úroveň, aby ja som ukázal lepší výkon. Chcem byť tá najlepšia 70-ka. I believe to watch myself to fail, you know? Koľko budem musieť poraziť, ako porazím. He always wait too long, you know? When you are tall, you're gonna be a little bit sloppy. And for me, it's not very good. Ukážeme tvrdý zápas, možno trochu krvi. Z mojej strany určite výhru. Zlom mojej kariéry prišiel po strednej škole, keď som si povedal, OK, že čo budeme teraz robiť. Urobil som nejaké zápasy, aby som mal na to, aby som vlastne zaplatil bývanie. Musel som robiť aj niečo iné. Robil som vlastne trénera, robil som nejakých 100-120 tréningov mesačne plus do toho 10 svojich. Môj prvý zápas v Oktagóne bol taký pre mňa wow moment a bol som na to veľmi rád. Ideme na to! Naskočené koleno, ktoré okamžite Paradiser trefil. Tvrdá zadní. Extrémne sebavedomie mi vyletelo, celé sa tak by odštartovalo s tou šovanicou. Bol som strašne namotivovaný a pripravený, že vypnem každého na svete. Hned v druhém zápase pod Oktagonem absolvoval Ronny veľkou lekci. Ale pozor, Kuzník má už 3 ukončení ve své kariéře na rear naked choke. Teď tam ale Paradiser rozklepal, tak to je neuvěřitelné. Bolo to pre mňa veľmi také bolestivé, lebo som si myslel, že som neporaziteľný. Ospravedlňujem všetkým vám, kto ste prišli, kto ma podporovali, kto vo mňa dávali nejaký nádej, ale nevadí sa ďalej. Tak po tej prehre došlo také, že vystriezevenie. Krásný zerák od Ronnyho. Ide z obráceného gardu. Predná, zadná. Důležitý zápas, jehož karty byly rozdány zcela jasně. Vítěz půjde o titul. Bol som pripravený zvíťaziť, bol som vyzapasený z toho undergroundu. Hlavne čiste chycené škrcení. Karol zkouší přežít a Karol musí na. V roli outsidera a stále velmi mladého bojovníka stal před nejtěžším zápasem kariéry. Ten tlak v tom zápase bol asi fakt, že neskutočný. To som ešte nezažil. 11 let rozdílu. Zápasení s lidmi ako je Conor McGregor. Teraz som tam stál pred tým Buchingerom, že kokos, ja ho teraz vypnem, že ja ho porazím určite. Ronny okamžite tam, kde rozhodne byť nechcel. 23 submisí má na svém kontě Ivan Buchinger. Ronny se snaží vytáhnout, ale teď už ta ruka šla hodně hluboko a je konec. Neviem, čo sa stalo. Chcem poďakovať svojim ľuďom, verným fanúšikom, ktorí sú pri mne, ja to cítim. S pokorou ideme ďalej a verím, že dostaneme ešte nejakú šancu v živote a ukážeme nejaký zase brutálny zápas a dúfam, že sa vypracujeme až k opasku. Since I was a kid, I like to compete, I like winning. MMA saved a lot of trouble. He saved a lot of things for me. And he changed me also who I am. After the time in prison, friends saw me, he said, yeah, you have a talent, you can fight, why you don't come in the gym to train with us? First I didn't want because I was playing football. I said, why not? In fighting, I like winning, you know, because when you win, it's like you're more better than somebody who is doing the same stuff as you, but you beat him, does that mean you are better at him at something, you know? Hned na úvod v Oktagonu byl Keitovi naservírován oblíbenec fanoušků a jeho výkon tak byl velmi očekáván. When I walk to the cage, I feel alive, you know? It's just fun, 100% fun.
Black Panther in the building, Losain Keita, 23 years old, 6-0. He's got a real good team around him, and they all truly believe in this kid. When I enter the cage, it's nothing else matter, man. It's just me against him. And one thing in my hair, I must be the winner, so it's just me and him. Aggressive right hand to open up the innings, big shot. Look, Keita coming out, guns blazing, baby. My goodness, this guy's the real deal. I switched the game because his head was moving too fast, but his body was not moving that fast. Oh, nice body shot. He tried to try for the walk-off KO. He's back in, big shot from Black Panther, and it ends it. Wow! A star has been born here. Winner by KO, Black Panther. Everybody was surprised, you know, but for me and people who know me here in Belgium, and they know I fight like that. Like I say, I'm not here to take apart. I want everything. So you guys have Ivan Bosher, McGregor sleeping. I want to sleep him also. Why Crictito? Why? He fights against the best. He lose. Nobody know him. I want also piece of shit of that. I'm here to stay. Ivan Bosher, come back to the chair. After that show, I think they like me. I had a lot of positive feedback. Yeah, so yeah, I'm very happy to be in Octagon. Kam pôjdeme? Tade? Kde sú hračky? Hračky sú kde? Tam. Keď som sa stal otcom, tak som si nemyslel, že až tak veľmi sa mi otočí ten život. Zrazu ste iní. Zrazu dávate pozor na seba. Zrazu sa aj zapášete v aute. Čo, bumbác bolo? Bolo bumbác? A poď. Som nahnevaný, keď nestravím ten čas s tým synom. Som nahnevaný, keď meškám 5 minút na tréning. Takže toto bolo pre mňa fakt, že najťažšie si spraviť ten... si napísať tak denne, aby mi všetko vyšlo. Jak robí auto? Takto chytíš a jak šoferuješ? Takto je bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Nastav si návyky a tie sa vytvoria, tak sa snažíme žiť celý život. 2-3 krát do mesiaca sa fakt potrebujem vyvetrať a to chodím strieľať s lukom, to ma baví, to sa tam našiel hobby. Na tréningoch MMA som výbušný a fakt byť aj trošku agresívny. Ale pomimo snažím sa byť fakt, že v kľude, neriešiť problémy silou. Aj tento look mi k tomu pomáha, že sa skľudním, tak zmeditujem, dostanem sa do toho zenu a mám to rád. Úkol byl jasný. Potřeba vrátit se na vítěznou vlnu a s tím i potvrdit, že má na to být znova titulovým vyzývatelem. Jedna chvíľka ma nastrala úplne, pred tým zápasom sa rozcvičoval v šatni. Nado mnou bol reproduktor a tam hovoril, že ten Ardadas proste prejde Paradisera. Ja že boha, vy buzeráte, že ste ho rozprávať. Chcel som ešte viac ukázať. Nechcel som mať 2 prehry v rade. 9. zápas Octagonu čeká Ronnyho. Těšíme se na to, že to bude jeden z vrcholů dnešního večera. Překlopený high kick, krásně rychlý z přední nohy. A pozor, Ronny trefil. Vidíte, jak je blízko Arašovi. Čeká s těmi údery. A mám pocit, že jde na něm vidět, že ho to baví Ronnyho, že zná v tom zápase recept na svého soupeře. Ještě high kick. Otočka, oho! Ronny! Tlak som mal na seba po tej prehre s Buchingerom, predsa ste taký trošku ubolený z toho a potreboval som si spraviť chuť a potreboval som to víťazstvo. Back then it was a little bit difficult. We didn't have much. Nobody knew me. I was just a kid on the street. Yeah, I still don't have much, but I'm living, you know. A lot of things are changing, people around me. I'm enjoying my life. My grandmother, she do a lot for me, really a lot.
I was a difficult child. Yeah, I cannot lie about that. I was not that simple child. My mother always supported me from Europe, but she was not there physically, but she always helped me and make me strong also. So we started to live together, and to bond was very difficult because he think of my mother as his mother, the grandma. So we clicked, but was not that was not easy for us. The most important thing in my life, I think, happiness for my family and everybody around me, the happiness. If I can make them happy, I'm happy. When Lucien is fighting, I'm worried because it's a fighting, so for him not to be hurt also. When he wins, it's really, we are all happy and we're cheering for him. Good luck, Ronnie. Watch out, and Lucien will beat you. What I do when I'm resting, I'm playing football with my friends, or PlayStation, or sleeping. My life is not that complicated, it's just simple. Nic nepodceňuje a před střetem s Paradizerem podstupuje nejtvrdší možnou přípravu. I train in Lamiro Fight Club in Oudenaarde. My head coach is Steven. Grappling BJJ coach Yunus. Also have a great sparring partners that push me to the limit. So every time I come to training, there were like hungry guys waiting for me. We all chasing dreams, so yeah, hungry lions here. First day he came in the gym, he was a guy with a lot of problems. But the moment he started training, I saw the guy, he had talent. So I told him, listen man, I'm gonna make you champ, don't fight anymore on the streets. The preparation for this fight was a little bit different because it's a tighter fight. More cardio, but otherwise the same mindset, same goal, always the same. When he enters, yeah, he's training 2 times a day, and at evening I have to say, Keita, stop. Tomorrow you're back open, but now you have to go home. In my head, every time I'm fighting a new guy, here's the lion. I'm training to fight against a lion. Hey Ronnie, I hope you're very good prepared, because Keita is and is not coming to play with you. V přípravě na zápas pochopitelně nesmí nic podcenit ani sám Ronnie. Môj domovský klub je Octagon Fighting Academy, tu prebieha hlavná časť mojej prípravy. Tú prípravu tu mám komplexnú, sú to fakt dobrí fighteri. Veľa vecí sa mi teraz prispôsobilo kvôli mne, lebo mám titulovú bitvu. Mám peklo na tréningu, za čo som vďačný. Keita má 7-0, ale predtým veľmi slabých súperov. Určite sa musí pripraviť na to, že Ronnie je vysoký, silný fighter, takže určite to bude mať ťažké. Několikrát týdně absolvuje cestu do téměř 100 kilometrů vzdálené Nitry. Určite sa s ním natrápim, je to s ním veľmi ťažké, vie každý môj pohyb, čo robím. Myslím, že pre Lozena, keď tu bude toto previerka. Taký zápas, ako budem mať s Ronim, ešte nemám. Veľkú časť prípravy mám aj s Borisom Topčičom. Robím celkovo taký gameplan, čo v tom zápase chcem robiť. Ronnieho prednosť v zápase je hlavne tá jeho inteligencia, ktorou si vie krásne kontrolovať celý ten zápas. A tentokrát 100% vyhrá. Black Panther in the building, Lozan Keita, 23 years old, 6-0 in its big shots. Keita coming out, guns blazing, baby. My goodness, this guy's a real deal. And it ends it. A star has been born here.
išiel s 3 rebríčku a teraz ja sa chcem dostať hore. Chcem sa dostať k Buchingerovi. He have a great name. He fights against McGregor. Yeah, it will be very important for me to beat somebody also with that record. Even I'm not surprised. I'm not impressed by him, you know. V tej bitke, keď on ňu začína, je veľmi taký prierazný. Keď tú bitku začína už niekto druhý, tak už nie je taký. A to bude moja úloha. The only thing I need to be aware of, I think, is his kicks. Otherwise, his wrestling, I'm better. His striking, I think I'm better. So that fight is 100% mine. Ale na vrchol může vystoupat jen jeden. O tom se už 26.2. rozhodne v pražské O2 aréně před zraky 10 000 fanoušků. Chcem byť dominantný šampión a toto je tá cesta, ktorou proste musím prejsť. And to tell you the truth, I really think Ronnie is more difficult than Ivan. For me, Ronnie is the champ. Pravý opasok má stále Ivan Buchinger. Aj zápas s ním potvrdí to, že kto je naozajstný šampión. I really can beat him, so I'm gonna beat him. Ronnie, no hard feelings, but you messed up your chance. Now it's my chance. So let's go.